কৃষ্ণগুৰু আধ্যাত্মিক বিশ্ববিদ্যালয়ত ভাৰতীয় জ্ঞান প্ৰণালী সম্পৰ্কীয় আলোচনা চক্ৰ আজিৰে পৰা দুদিনীয়াকৈ উত্তৰ পূব ভাৰতৰ পৰম্পৰাগত স্বাস্থ্য সেৱা প্ৰথাৰ বিশেষ প্ৰসংগৰ সৈতে ভাৰতীয় জ্ঞান প্ৰণালী শীৰ্ষক এখনি ৰাষ্ট্ৰীয় আলোচনা সত্ৰৰ আৰম্ভ হয়। কৃষ্ণগুৰু শিক্ষা পৰিষদৰ অধ্যক্ষা কুন্তলা পাটোৱাৰী গোস্বামীয়ে আদৰণি ভাষণ দিয়া অনুষ্ঠানত ভাষণ প্ৰদান কৰে ভাৰত চৰকাৰৰ শিক্ষা মন্ত্ৰালয়ৰ ভাৰতীয় জ্ঞান ব্যৱস্থা কেন্দ্ৰৰ প্ৰাক্তন সহ সঞ্চালক শ্ৰীযুত অনুৰাগ देशपांडे। ये कृष्ण गुरु महाराज जी की कृपा है और मैं समझता हूँ मेरा सद्भाग्य है कि महाराष्ट्र से मैं यहाँ पे उनके दर्शन के लिए आया हूँ और मुझे यहाँ पे आके ऐसा लग रहा है कि उनका जो प्रेजेंस है, उनका जो अस्तित्व है वो यहीं पे है। ऐसा बहुत सुंदर प्रकार से यहाँ की यूनिवर्सिटी और जो पर्टिकुलर इसकी जो संस्कृति है वो एक आध्यात्मिक ऊर्जा देती है और भारतीय ज्ञान परंपरा पर जितना भी यहाँ पे कार्य हो रहा है बहुत ही सराहनीय है और मुझे बहुत अच्छा लगा। ये डिलीवर्ड स्पेशल कैसा फील हुआ? बहुत अच्छा है। ये जगह जिस तरीके से बनाई गई है, जिस तरीके के लोग हैं, तो यहाँ की जो वातावरण है, जो वाइब्स है वो बहुत अच्छा है, बहुत फ्रेंडली है। और जो जिस टॉपिक पे, जिस विषय पे ये रखा गया है इंडियन नॉलेज सिस्टम, और वो भी स्पेशली जो हेल्थ साइंस है और भी नॉर्थ ईस्टर्न का, वो एक ऐसा टॉपिक है जिसको आगे बढ़ावा मिलना चाहिए। और जिस तरीके के प्रोग्राम्स हैं जिनको बुलाया गया है, जो वैद्य हैं, जो लोकल मेडिसिन्स वगैरह यूज़ करते हैं, इनकी जो स्किल्स है, इनकी जो नॉलेज है, इसको एक प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है। उड़ीसार श्री श्री विश्वविद्यालय भारतीय ज्ञान व्यवस्था কেন্দ্ৰৰ সঞ্চালক শ্ৰীযুত ভৰত দাসে বিশেষ বক্তৃতা প্ৰদান কৰে। অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আচাৰ্য তথা কৃষ্ণগুৰু সেৱাশ্ৰমৰ গুৰুজনা গুৰু কৃষ্ণ প্ৰেমানন্দ প্ৰভু, বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য ডক্টৰ মোহন চন্দ্ৰ কলিতা, পঞ্জীয়ক ডক্টৰ মুকুন্দ শৰ্মা, শৈক্ষিক পঞ্জীয়ক ডক্টৰ মৃণাল বৰা প্ৰমুখ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সমূহ কৰ্মকৰ্তা, বিভিন্ন মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা অহা গৱেষক আৰু সন্মিলনত অংশগ্ৰহণকাৰীসকল অনুষ্ঠানটোত উপস্থিত থাকে। बहुत धुनिया आसलते इंडियन नॉलेज सिस्टेमर ऊपर आमार नेशनल कन्फारेन्सखन आयोजन करा होइसे आरु आमी आपनालोকক धन्यवाद जनाइछु। कृष्णगुरु प्रभु ईश्वरर कृपात आमार जिসকল বিশেষজ্ঞ उपस्थित আছে আজিৰ দিনটো বৰ সুন্দৰকৈ পাৰ হৈছে আৰু আমাক বিশাখাপট্টনম পোৰ্ট অথৰিটিয়ে বিশেষকৈ সন্মানীয় কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াই সহায় কৰিছিলে। গতিকে আজি প্ৰথম দিনা যি প্ৰগ্ৰাম আছিলে এই প্ৰগ্ৰামত आमार इनोगुरेल स्पीच दिছিলে कुंतला पाटोवारी गोस्वामी आइए जी आई कृष्णगुरु फाउंडेशनर चेयरमैन आपनालोके भालके जाने। आमार लगत आमार जी वेलकाम स्पीच आছিলে प्रोफेसर मोहन चंद्र कलिता सारे इंडियन नॉलेज सिस्टेमर ऊपर गोटेइखिनि कथा बहल भावे কৈছে आरु तेखेत भाइस चेन्सेलर यूनिवर्सिटीर आमार लगत दुगराकी विशिष्ट चिंताविद विशेषকৈ जिসকলে इंडियन नॉलेज सिस्टेमर ऊपर काम কৰিছে তেখেতসকল আছে। তেখেতসকলৰ বিশেষকৈ কি নোট স্পীচ দিছে मिस्टर अनुराग देशपांडे जीए, फॉर्मर असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर इंडियन नॉलेज सिस्टम डिविजन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आमार स्पेशल लेक्चार दिसे मिस्टर भारत दास सारे डेपुटी डायरेक्टर सेंटर फॉर इंडियन नॉलेज सिस्टम श्री श्री यूनिवर्सिटी उड़ीसा और बाकी जिসকল आमार नवपल्लव देवार आसे कोऑर्डिनेटर हिसाबे। गतिके प्राय 160খন जी गवेषणा पत्र সেই পত্ৰসমূহ তাত পাঠ কৰা হ'ব আৰু আমাৰ যি ইনগুৰেল সেশন নতুবা আৰম্ভণিৰ যি প্ৰক্ৰিয়া এই প্ৰক্ৰিয়া বৰ সুন্দৰভাৱে সকলোৰে আশীৰ্বাদত আৰু বিশেষকৈ দুগৰাকী বিশিষ্ট চিন্তাবিদৰ উপস্থিতিত সুন্দৰভাৱে সামৰণি পৰিছে। প্ৰথম পৰ্যায়ৰ আমাৰ যিখিনি ইনগুৰেল সেশন যিখিনি আৰম্ভণি সেইখিনি বৰ ধুনীয়াকৈ গৈছে।